করছে এজিটি লাইভ 24/7। ये है एजीटी लाइव 24/7। This is एजीटी लाइव 24/7। आप लोग कैसे हैं? আপনাদের উপস্থিতিতে জরুরি বৈঠকে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি থেকে আমাদের এখানে শুরু হবে 26 নভেম্বর পর্যন্ত। আমি প্রথমেই এই প্রোগ্রামগুলোর যারা আজকে বৈঠকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত মহোদয়, ওনাকে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। একদিন মিটিংয়ে মিলে কই লাইছে আমাদের জিএসটি তোমার মোবাইলই থাকবো নাকি মেয়র নাম্বার 1 দেখতে পাকের মতন এটা যদি উহার মতে সারাদিন ঘুমাইয়া থাকে। আপনারা জানেন যে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, যিনি উত্তর পূর্বাঞ্চলের যিনি সংযোজক এবং আমাদের যিনি প্রভারী ডক্টর রাজদীপ রায়, সম্বিত পাত্রাজি, ওনারা গতকালকে এসছেন এবং আজকে আমাদের সম্মানিত বিধায়ক বিধায়িকা থেকে শুরু করে মোর্চা এবং স্টেট অফিস বেয়ারার ওনাদের সঙ্গে একটা মিটিং রাখা হয়েছে। এই মিটিংয়ের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে যে আমরা আগামী দিন আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী উনি আহ্বান করেছেন যে হর ঘর স্বদেশী, ভোকাল ফর লোকাল, এই কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করছি। আর 31শে অক্টোবর আমাদের লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলজির জন্মজয়ন্তী, আমরা 150 বছর আমরা জন্মজয়ন্তী উদযাপন করব। সেই উপলক্ষে আমরা রান ফর ইউনিটি যে কর্মসূচি সেগুলি বাস্তবায়ন হবে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্য, এবং সাংগঠনিক যে আমাদের সংগঠন সেই সম্পর্কেও বিস্তারিত এখানে আলোচনা করা হবে। তার জন্যই আমাদের আজকের এই বৈঠক এখানে ডাকা হয়েছে। हाल ही में जो किए आपके अलायंस पार्टनर उसको लेके कोई बात होगा या उनसे कोई इशू को लेके बात की आप लोगों ने ताकि ईज हो और पीस मेंटेन हो पूरा? ना देखिए, पहली बात तो ये है जो सिविल सोसाइटी नाम लेके जो उस दिन स्ट्राइक हुआ, इसके बाद शांति बाजार में एक इंसिडेंट हुआ, इसका कंडम सारे हमारा जितने सारे सब लीडर है, हमारा सीएम से लेके एक्स सीएम से लेके सभी ने इसमें माने इस अनरेस्ट को कभी कंडम किया है। हम भी कंडम करते हैं क्योंकि त्रिपुरा में सब मिलके त्रिपुरा को एक वैभवशाली बनाना, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा करना, इसमें जाति जनजाति सभी लोगों का ये होना, ये सब हम लोगों ने कंडम किया है। और सब मिलके हम लोग त्रिपुरा को एक त्रिपुरा श्रेष्ठ बनाने का जो निर्णय लिया है, मोदी जी भी इस पर काम कर रहे हैं और हमारा सरकार भी जनजाति क्षेत्रों में डेवलप हो इसके लिए भी काम कर रहा है।
आपके अलायंस पार्टनर ने भी कंडेम किया है, जो उनके मुखिया है, ये सुप्रीमो वाले, पर उनका यही कहना है कि थ्रू डायलॉग जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए उसको ओवरकम, कोई डायलॉग का उनके साथ या ऐसा कोई कोशिश हुआ आपके अलायंस पार्टनर के साथ? नहीं, डायलॉग तो चलता रहता है। डायलॉग कुछ दिन आप देखा, परसों हमारा अलायंस पार्टनर जो सुप्रीमो है उनके साथ सीएम साहब ने मीटिंग किया है, मुलाकात हुआ है उनका। तो निश्चय टाइम टू टाइम हम लोग डायलॉग करते रहेंगे और जो ये इशू है वो उसको भी चर्चा में लाएंगे हम लोग।